हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग की खबर सकलोरे मैं रातिपुवा भात पानी बनाब लैसो लड़ाक स्कूल थी आहिलो पापाको नाছিল पापा घरले गई रातिपुवा 5टाते उठिसो गम पाइने उठी टिफिन बनवा भात बनवा दौड़ा दौड़ी समय ना अलपमानो टाइमे नापा या आको एतिया भात बनाओ या ताले बनवा रातिपुवा अलपमान ताक मार भात कर दिওঁ माने हुदा भात पानी तरह अलपमान दाली दिওঁ अलपमान घी दिওঁ तेनेके ताक रातिपुवा स्कूलले भातটো खुवाই पठियाওঁ और टिफिन बनालो भात बनालो ताक उलियाते जे किमान टाइम लागे समय নহয় এতিয়া আকৌ ডাঙৰৰ কাৰণে স্টাर्ट ডাঙৰ মানে তেখেত আহি আছে মই আজি সোমবাৰে মই ভাত নাখাওঁ তেখেত আহি আছে তেওঁৰ কাৰণে এতিয়া আকৌ ভাত বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো মানে ৰেষ্ট নাই আৰু আপোনালোকে বাৰু চাহ খালে নে মইতো চাহে খোৱা নাই পানী গ্লাসো খাব সময় পোৱা নাই আজি এতিয়া ভাত পানী বনাওঁ